सांग मैंने आज तो गुरुवार 6टा बाजीगलानी तो मोर उठिक मुँह बंद हो जाए चलतु काली तो बारटा लिपि देती घरटा टे पोछीदेवा आए चुली पाखटा रोषे जो जगटा कराए सफा करदे जल्दी काम जब कहते ना से रोषे भी जल्दी करने पड़ो चलतु काम करवा। फ्रेंड जय जगन्नाथ समस्त को नमस्कार केमती अच्छा सांग मैंने आशा कर समस्त बहुत भल थे तो मो ब्लॉग को स्वागत। तो चलतु आज कौन कौन सब हम आपण मान देखी आसचे रसुण खुड़ापी तो कहीं काली मु 5टा कियार बने ताकू खुड़ी थी तो आसी देखो बौद्ध मैंने से कुटा खाऊँ सब जाए बाड़ीटा आगे फिटेवा कहीं भितर को जावा देखा आज मुझे केतटा खुशे पार्चे ना सॉरी खुशेवा कथा खुड़ी पार्चे माँ आज आसिकी पानी दे देइछंती कहीं काली जेहेतु पूरा सुखिला थिला से पूरा हाथ फुटका हो गला तो जाए आज जोगा पानी देइछंती सेगुड़ा ही खुड़ी भी 2टा लाइन सब पानी देइछंती तो खराटा भी बहुत जोर से होची देखि पार्थिबे सांग माने तो 3:30 होइछि मु 3टारे आछि 3:30 तो को लाइन 2टा पानी देइछंती तो चलतु रसुण उठेगा सांग माने देखंतु मु रसुण खुड़ी की माने 3टा कियार पूरा खुड़ी देइछि तो सेपटे भी अच्छी आईटा गोटे आईपटे गोटे कहीं खुड़ी की रखी देइछि तो टिके बहुत थका लगिला ना से बसी पड़ली आउ देखंतु माने एमती सब एटा हेछि एटा आउ बहुत बथा भी होछि माने बहुत नॉर्मल हो जाए बहुत बथा होछि से खुड़ी होनी भलसे बेसी समय तो आउ किछिटा खरा भी माने सांग माने कौन कहबी खरा भी मुँह को ही बाजुची तो से ओढ़णाटा भी दौचे किंतु खसी जाउची सब बेले तो तापर भी जाए खुड़ी भी आउ कौन करवा सांग माने आज तो ब्लॉग किसी भलसे बने हेलानी कहीं मोर तो ये डेली रूटीन कि मो छेड़ी नहीं कि भी तापर आसिक रसुण खुड़ी जे पर्यंत रसुण काम सरीनी तो टाइम जेतिक भी मिलूची खुड़ी दिए कहीं आ समय ना कहीं एपटे भी रसुण गुड़ा भी पूरा सुखिकी पूरा कौन नहीं कौन हो गलानी जना पड़ोनी ना कौटी रसुण अच्छी कौटी ना तो नहले अधा रसुण रही तो सांग मैंने आज खाई खुआ कर पलैले काम करने तापरे मु मोर काम बाहरी गली तो आज मु न्यूज़ देखी सुभद्रा कौन पैसा छाड़ब आना खुशी तो लगुच किंतु हाथ में रही मुझे जानी कोना को काम लगी तो देखा आसी सारा पर कौन हो मोर तो फास्ट सुभद्रा पैसा आसी किंतु सेगुड़ा से धान काम मु लगेदेली आउ तो नहीं देखा एथर को कौन करी तो भावुची कि गोटे भल जिनस किणिक रखी कि कौन आसी सारू तापर देखा आउ कौन करवा तो आपण मैंने सुभद्रा पैसा पाती ना ना निहाती कमेंट करेंगे सरकार तो समस्त को सुभद्रा पैसा देव आमे भी पाइछुं तो को मैंने पाई ना जदि मो वीडियो देखुथबो ताने निहाती कहबो तो खुशी लगुच कहीं 5,000 टंका मिल तो खुशी लगिले भी कौन हम जिनस रेट एत बढ़ी जाइए आ किणिकी खाई होनी तो हेल्ले भी कष्ट मस्ट तो करने पड़ो देखा टे भल लगुच तो सांग माने तो चलतु मु आग रसुण खुड़ी सारे आपण सहित कथा भी मु मोर ये चा पीऊँ माँ आ बापा आसते से चा देदेली तो पी सारिकी पलैले जेहेतु आज आम भात भात अच्छी से आज किसी रोषे करनी आउ खाली चा बसई तो ये पी दे तो जेहेतु मु स्टैंडटा रखीनी से फोन टा धरी होनी भलसे तो चलतु माँ शुई पड़ी नाती सहित बापा ये रोषे कर आज कौन बन
ଖଟା ସାଙ୍ଗମାନେ ଦେଖନ୍ତୁ ମୁଁ ଏବେ ରାତି 9ଟା ହେଲାନି ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ମାନେ କାହିଁ ଭିଡ଼ିଓ କରୁଛି ଏଇନା ଦେଖିପାରୁଥିବେ ରାତି 9ଟା ହେଲାନି ସେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆସିନାହାନ୍ତି କାମରୁ ଏଇନା ଯାଇଛନ୍ତି ଫୋନ୍ କରିଥିଲି କିନ୍ତୁ ରିସିଭ୍ କଲେନି ଆଉ ତାଙ୍କ ଫୋନ୍ ତ ଛାଡ଼ିକି ଯାଇଛନ୍ତି ତ କ'ଣ କରିବି ଜଗି ଜଗି ମୋ ଗଳା ବି ବସିଗଲାନି ମା ବାପା ଖାଇକି ଶୋଇ ପଡ଼ିଲେନି ତ ମୁଁ ଜଗିଛି କେତେବେଳେ ଆସିବେ କେଜାଣି ଆଜି ଲେଟ୍ ହେଇଗଲାନି ଆଉ ସମସ୍ତେ ଶୋଇ ପଡ଼ିଲେନି ମୁଁ ଏକୁଟିଆ ହିଁ ଚେଇଁକି ଅଛି ତ ମୋବାଇଲ ଦେଖୁଥିଲି ତ ଭାବିଲି ମୁଁ ଟିକେ ଭିଡ଼ିଓ କରିଦିଏ ତ ଦେଖିପାରୁଥିବେ ଆଉ କ'ଣ କରିବା ଦେଖିବା ଆଜି କେତେ ରାତିରେ ଆସୁଛନ୍ତି ଟିକେ ଫୋନ୍ ବି ସେପଟୁ ଗଲେ କରିଦିଅନ୍ତି କି ଲେଟ୍ ହେବ କି କ'ଣ କିଏ କାମ କରୁଛନ୍ତି ନା କ'ଣ ପ୍ରୋବ୍ଲେମ୍ ହେଲା କିଛି ହେଲା ତ କହିବା କଥା ନା ସବୁବେଳେ କୁହନ୍ତି ଫୋନ୍ କରିକି ଆଜି ଫୋନ୍ ହିଁ ତ ନେଇନାହାନ୍ତି ଆଉ କ'ଣ କହିବି ମୋତେ ବହୁତ ଜୋରସେ ଭୋକ ବି ଲାଗିଲାନି କିନ୍ତୁ ସେ ନ ଆସିଲେ ଖାଇବା ପାଇଁ ଇଚ୍ଛା ହୁଏନି ଆଉ ଜାଣିଥିବେ ତ ସାଙ୍ଗମାନେ ଆଉ କ'ଣ କହିବି ତ ମୁଁ ଆଜି ଥରେ ହିଁ ଭାତ ଖାଇଥିଲି ଗାଧେଇକି ତାପରେ ଦ୍ୱିପହରେ ନା 2ଟା 2:30 ବେଳକୁ ମୁଢ଼ି 2ଟା ଖାଇଥିଲି ତାପରେ ମୁଁ ରସୁଣ କୁଡ଼ିବା ପାଇଁ ଯାଇଥିଲି ଆଉ ଆସିକି କିଛି ଖାଇନଥିଲି ତାପରେ ପାଣି ଟିକେ ପିଇକି କଦଳୀ 2ଟା ଆଣିଥିଲି ତ ଯେହେତୁ ମୋ ଦାଦା ଦେଇଥିଲେ କଦଳୀ ନେଇକି ମାନେ ମା କହିଲେ ମୋ ସାନ ଭଉଣୀ ଯେ ଯାଇଥିଲୁ ଘରକୁ ତ କଦଳୀ 2ଟା ନେଇଯା ଯେହେତୁ ପବନ ବାତ୍ୟାରେ ସବୁ ଗଛଟା ଢଳି ଯାଇଥିଲା ତ ସେଇଥିପାଇଁ କଦଳୀ କାନ୍ଦିଟା ବି ପଡ଼ିଯାଇଥିଲା ତ ସେଇଥିରୁ କିଛି ଦେଇଥିଲା ମୁଁ ଆଣିଥିଲି ତ ଚାଲନ୍ତୁ ମୁଁ ଦେଖେଇବି ଆପଣମାନଙ୍କୁ ତ ଖାଇକି ତ ସାରିଦେନି ଆଉ ଅଳ୍ପ କିଛି ତାଙ୍କ ପାଇଁ ରଖିଛି କାହିଁକିନା ସେଇଟା ଭାଜି ବି କହୁଥିଲି ତ ଏଇଥିରେ ହିଁ ମୁଁ ରଖିବି କିନ୍ତୁ ହଁ ପ୍ରାୟ ପାଚିଗଲାଣି ଦେଖନ୍ତୁ ଆଉ ଏତିକି ହିଁ କଦଳୀ ରଖିଛି କାହିଁକିନା ସେ ଆସିଲେ ଖାଇବେ ତ ସକାଳେ ଖାଇବା ପାଇଁ ଖୋଜନ୍ତି ହେଲେ ପାଚିଲାନି ନା କଦଳୀ କେବେ ନା ପାଚିନି କହିଦେଇଥିଲି କିନ୍ତୁ ଟିକେ ଟିକେ ପାଚିଗଲାନି ତ ମୁଁ ରଖିଦିଏ ଆଲମିରାରେ ଆଲମିରା କହିଲି ତ ଡ୍ରେସିଂ ଆଇନା ତଳେ ଯେଉଁ କଭରଟା ଅଛି ରଖିଦେଇଛି ତ ଭୋକ ଲାଗୁଛି ଖାଇବା ପାଇଁ ପଡ଼ିବ କିନ୍ତୁ ଆସି ସାରିଲେ ଯାଇକି ଖାଇବି ତ ଦେଖିବା ସେ କେତେବେଳେ ଆସୁଛନ୍ତି ସାଙ୍ଗମାନେ ଅପେକ୍ଷା କରିକରି ଆଜି ମୁଢ଼ି ଖାଇଥିଲି ତାପରେ କଦଳୀ 2ଟା ଖାଇଛି ତାପରେ ଆଉ ଖାଇନି କିଛି ବି ଜଗିଛି କେତେବେଳେ ଆସିବେ ଭୋକ ବି ଲାଗୁଛି ହେଲେ ବି ଆସି ସାରିଲେ ଖାଇବି ଯେତେବେଳେ ଆସିବେ ସେତେବେଳେ ଖାଇବି ନହେଲେ ସେମିତି ଶୋଇପଡ଼ିବି ଏବେ ଆସିଲେ ଆସିକି ସିଧା ଯାଇଛନ୍ତି ଧୋଇବାକୁ ଏଠି ଗାମୁଛା ବି ପଡ଼ିଛି ବ୍ୟାଗ୍ଟା ଅଛି ଏଇଥିରେ କ'ଣ ନେଇକି ତ ଟିଫିନ୍ ତାଙ୍କ ସାର୍ଟ ପ୍ୟାଣ୍ଟ ପୁରା ଝାଳରେ ପୁରା ଭିଜିକି ଏସବୁ ପାଣି ନାଇଁନି ନାଇଁନି ପାଣି ଲେଟ୍ ହେଲା ଯେ କେଉଁଠି ବର୍ଷା ହେଲା ଏଠି ଏତେ ଖରା ଆମକୁ ବର୍ଷା ହେଉଛି